Peut-être je vais faire des courses au supermarché avec mon mari. Après-midi, peut-être je vais emmener mes enfants pour visiter mes parents parce que mes parents aiment voir mes enfants et jouer avec eux. Et peut-être c'est tout. Oui. Et est-ce que la maison de vos parents sont près de chez vous ou comment? Oui, c'est dans la même quartier, Mhm. à peu près 10 ou 15 minutes si on va 10 ou 15 aller minutes. chez mes parents. euh, En voiture oh ya, en ou voiture, on- apa kita butuh tuh apa? Kita butuh 10 on sampai a besoin? ya, on a besoin de de 10 ou 15 minutes. D'accord. Et C'est pas puis, loin. oui, c'est pas loin. Oui. Voilà, merci, Madame Retno. Et Selma, comment Selma ou Alia ou Tisia? Oh, ok, Alia juga bisa. Selma, peut-être, qu'est-ce que vous allez faire? À demain, je vais regarder le badminton comme aujourd'hui. Yeah. J'ai regardé badminton. Et le matin, je vais nettoyer la maison, ma maison. Et je vais regarder les films Corée. Quel est le titre de ce film? Euh, le film je regarde maintenant est Hometown Cha-Cha-Cha. Ok, d'accord. Mungkin ada yang nonton juga. Ada yang Korea juga. Je pense que vous allez regarder Squid Game. Ya, Car j'ai maintenant, regardé. oh oui, vous avez déjà Oui, regardé. ya. Oui, j'ai peur beaucoup. D'accord. Voilà, c'est tout. Et ce soir, peut-être, le soir, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais regarder le badminton parce que c'est lama tuh apa ya? C'est longement. Apa ya? Parce que c'est longement, c'est il commence, il va comment à après-midi. Until itu apa ya, Madam? Sampai? Gimana? Sampai itu apa ya? Until Jusqu'à? dari siang. Oh, Jus? de l'après-midi à? Ya, de l'après-midi à le soir. Et puis, d'accord. Merci, Selma. Merci beaucoup, Laetitia, Madame. Rizky, Umay. Mike, qu'est-ce que vous allez faire demain? Parce que c'est le week-end, n'est-ce pas? Peut-être jouer. Jouer?
Parce que eh, bingung juga sih. Gimana bahasa Indonesianya aja dulu. Atau bingung mau Enggak, ngapain besoknya emang gitu maksudnya. bingung mau ngapain. Saya habis magang, terus nunggu wisuda emang gimana ya, emang nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Paling nyiapin dokumen aja sih. D'accord. Berarti apa tuh? Je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Saya tidak akan ngapa-ngapain gitu. Peut-être le week-end c'est long, n'est-ce pas? C'est longtemps, lama kan ya. C'est seulement ne faites rien, nggak ngapa-ngapain. Atau vous allez regarder un film français ou comment? Non, je n'aime pas les films français, les musiques aussi. Et quel film préférez-vous? Le film américain ou le film coréen ou le film chinois ou le film quoi? Le film américain. Oh, américain, d'accord. Voilà, merci. Rizky, qu'est-ce que vous allez faire le week-end prochain? D'accord. Vous allez étudier l'allemand, n'est-ce pas? L'allemand, c'est... Oui. Et quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Ada berapa bahasa yang kamu ngomong gitu? Kamu bisa berapa bahasa? L'espagnol. Et quelle est la différence entre l'espagnol, l'allemand et le français? Pengucapannya nggak sesusah itu. Oke, d'accord. Sama. Oke, d'accord. Et pour l'espagnol? D'accord. Jadi yang beda cuma di Perancisnya ya. Et pour la conjugaison, peut-être l'allemand, il y a la conjugaison, n'est-ce pas? Kak, bahasa Jerman ada konjugasinya nggak? Sama. Lebih sulit yang mana nih? Jerman. Oke. Banyak juga ya yang suka Jerman. Peut-être qui veut étudier l'allemand, sauf Rizky. Ada yang tertarik dengan bahasa Jerman selain Rizky? Je suis intéressée aussi, madame.
Padahal juga tertarik nih sama Tarik, alam. tapi masih mau sih. Kayaknya di situ banyak beasiswa juga soalnya. Oke, ya, benar, benar. Nah, jadi saya emang gitu sih, hunter. Studi antar, oke. Rizky udah level berapa Jermannya? Di language talk juga. Oh, oke, oke. Oh, sekolah masuk gitu ya? Oh, gitu. Keren-keren. Voilà. Puis, Ticia, qu'est-ce que vous allez faire le week-end? Apa ya? Je vais tuh di Jogja le week-end à demain. Je vais aussi faire le pizzeria. Udah madam nggak ada lagi. Oke. D'accord, d'accord. Peut-être il y a quelqu'un qui va, comment dire, malam minggu en français. Oh, tuh kalau malam minggu, samedi, samedi soir. Samedi soiran sama pacarnya atau pasangannya. On continue et pour la séance 14, on va parler de bonne alimentation et puis pronom on. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai les bonnes alimentation. Apa itu les bonnes alimentation? Qu'est-ce que ça veut dire les bonnes alimentation? Pour avoir la bonne santé, on doit consommer les bonnes alimentation. Makanan sehat ya? Makanan yang sehat, makanan sehat. Makanan sehat, il y a des fruits, des poissons, etc., de la viande, beaucoup d'alimentation qu'on peut consommer pour avoir la bonne santé. Untuk kita bisa makan banyak-banyak makanan yang sehat untuk tetap sehat. Tapi pronom on. Karena berhubungan dengan makanan, jadi kita pakai pronom on. Kalau kemarin kita pronom COD, COI, kemudian pronom Y, ada lagi pronom apa ya? Udah ya. Itu sekarang kita nambah satu pronom, yaitu pronom on. Biasanya pronom on ini dipelajari di A1 sih, tapi nggak apa-apa. Kita masih itu aja. Belajar. Oke. La première, c'est la boutique bio. La boutique bio. Qu'est-ce que ça veut dire, la boutique bio? La boutique, c'est le magasin de vêtements, n'est-ce pas? Toko obat alami gitu nggak? Toko obat alami, toko produk-produk Organik ya? organik ya. Bahasa keren. Toko produk-produk organik ya. Jadi la boutique ini nggak semata-mata oh ini buat pakaian, oh ini buat fashion, tapi la boutique di sini la boutique bio, la boutique untuk produk-produk yang organik. Vous êtes dans une boutique de produits naturels. 3 personnes entrent pour demander des conseils. Écoutez ces 3 conversations et notez le conseil que donne la vendeuse et les expressions qu'elle utilise pour formuler ses conseils. Jadi, vous êtes dans une boutique de produits naturels. Jadi kita atau Anda atau kalian itu sedang berada di toko bahan-bahan makan organik. Kemudian ada 3 orang, il y a 3 personnes qui entrent pour demander des conseils. Jadi di situ
di toko makanan organik itu ada 3 orang yang masuk kemudian minta nasihat, minta saran. Mungkin je voudrais faire le régime. Qu'est-ce que je dois manger? Apa yang harus saya makan misal gitu. Écoutez ces 3 conversations et notez les conseils que donne la vendeuse et les expressions qu'elle utilise pour formuler ses conseils. Jadi dengarkan tiga percakapan, kemudian catatlah nasihat-nasihat yang diberikan oleh si penjualnya, kemudian ekspresinya apa yang dia gunakan, formulnya apa. Ada 3 dialog, conseil, dan juga formule. Formule ini apa ya? Formule, utilise pour formuler les conseils. Dengarkan audionya. Mungkin bisa dibuka filenya, coba saya share screen untuk audionya. Bonjour, Vous écoutez d'abord, silakan didengarkan dulu. 8A. 1. bonjour. Vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. Bonjour madame, est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume? Laissez-moi voir. Vous devriez faire des inhalations de Suaranya thym. nggak jelas, madam. Des inhalations? Comment on fait? Oke. C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude et mettez-la dans un grand... Audionya nggak jelas ya? Iya, Agak kayak mendem gitu ya? suaranya. Tadi di awal tuh udah enak, cuma habis Iya, terus itu tiba-tiba mendem. Oke, coba ya lagi. Mungkin karena saya lagi buka folder yang lain ya. Oke. Huit A. 1. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. 2. Bonjour madame, est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume? Laissez-moi voir. Vous devriez faire des inhalations de thym. C'est miraculeux. Des inhalations? Comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude et mettez-la dans un grand bol. Penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément. Pensez à mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur, mais ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. En plus, j'ai du thym à la maison. Je vais de ce pas faire des inhalations. 3. Bonjour madame, vous avez quelque chose contre les brûlures? Oui, utilisez une crème à l'aloe vera, comme celle-ci. Passez-la sur la zone brûlée et mettez un pansement. Recommencez au moins 3 fois par jour. C'est très efficace et en 3 jours maximum, votre peau aura cicatrisé. Mais j'ai tendance à avoir des allergies. Ne vous inquiétez pas, c'est une crème 100% naturelle,
à base d'aloe vera pur et biologique. Elle ne contient aucun produit chimique. Très bien. J'en prends un tube alors. Oke, kalau kita dengar dari dialognya, La Boutique Bio itu c'est pas l'alimentation bio ya, kayak bukan makanan organik ya, lebih ke apa ya? Herbal mungkin? Ya, herbal. Benar banget herbal, obat herbal gitu ya. Oke, tanaman herbal. Coba kita dengarkan sekali lagi. 8A. 1. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. 2. Bonjour madame, est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume? Laissez-moi voir. Vous devriez faire des inhalations de thym. C'est miraculeux. Des inhalations? Comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude et mettez-la dans un grand bol. Penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément. Pensez à mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur, mais ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. En plus, j'ai du thé à la maison. Je vais de ce pas faire des inhalations. 3. Bonjour madame, vous avez quelque chose contre les brûlures? Oui, utilisez une crème à l'aloe vera, comme celle-ci. Passez-la sur la zone brûlée et mettez un pansement. Recommencez au moins 3 fois par jour. C'est très efficace et en 3 jours maximum, votre peau aura cicatrisé. Mais j'ai tendance à avoir des allergies. Ne vous inquiétez pas, c'est une crème 100% naturelle, à base d'aloe vera pur et biologique. Elle ne contient aucun produit chimique. Très bien. J'en prends un tube alors. D'accord. L'enregistrement, l'audio, c'est très vite ou non? Kecepatan enggak nih? Kecepatan, madam. Kecepatan ya. Coba 0,75, madam. 0, berapaan? Enggak deh, 0,8 deh. Nggak kelihatan. 8. Ini udah 8 sih. Loh, kok hilang? Oh, malah saya keluarkan. Kelihatan. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange Avec maison. de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. 8A. 1. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. 2. Bonjour madame, est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume? Laissez-moi voir. Vous devriez faire des inhalations de thym. C'est miraculeux. Des inhalations? Comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude et mettez-la dans un grand bol.
Penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément. Pensez à mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur, mais ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. En plus, j'ai du thé à la maison. Je vais de ce pas faire des inhalations. 3. Bonjour madame, vous avez quelque chose contre les brûlures? Oui, utilisez une crème à l'aloe vera, comme celle-ci. Passez-la sur la zone brûlée et mettez un pansement. Recommencez au moins 3 fois par jour. C'est très efficace et en 3 jours maximum, votre peau aura cicatrisé. Mais j'ai tendance à avoir des allergies. Ne vous inquiétez pas, c'est une crème 100% naturelle, à base d'aloe vera pure et biologique. Elle ne contient aucun produit chimique. Très bien, j'en prends un tube alors. D'accord. Numéro 1, diac 1. Comment ils se sentent? Oh ya. Comment elles se sentent? Elle n'arrive pas à dormir. Oui. Elle ne peut pas dormir. Et puis, quel est le conseil que le vendeur donne? Apa konseinya, apa sarannya yang diberikan oleh si penjualnya untuk mbak-mbak tadi? Elle propose la camomille à la maison. La camomille à la maison. Et puis? La fleur d'oranger. En fait, c'est des mélanges de plantes. Oui. Mélanger la camomille et la fleur d'oranger. C'est tout. Et c'est combien ça coûte? 2 euros pour 250 grammes. 2 euros pour 250 grammes. Il y a une autre réponse, ada jawaban lain selain 250 grammes. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Je n'arrive pas à dormir à ce moment. Nggak bisa tidur. Okay. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Mélanger la camomille et la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 euros le sachet, 200 grammes. Combien? 3 euro pour 200 grammes. 200 grammes. C'est combien? 3 euros le sachet, 200 grammes. 3 euros de sachet, 200 grammes. D'accord. Jadi dia sakit, nggak bisa tidur, kemudian dikasih obat, disuruh nyampur chamomile sama bunga apa itu? Oranger? Bunga apa itu? Nah, jeruk itu bukan ya? Oranger. Bunga jeruk. Bunga pohon jeruk. Apa ya? La fleur d'oranger.
Ya, bunganya pohon jeruk yang masih putih-putih itu kayak. Kalau digambar sih seperti itu. Kayak gini gambarnya. Ini, kelihatan nggak nih? Bunga jeruk ya? Tapi resep ini kayaknya di Indonesia belum ada ya, Madam. Kita butuh. Je ne sais pas. Ada nggak tuh di sini? Chamomile sama ini ya bunga jeruk yang putih-putihnya ini paling ya yang dipakai. Selain itu yang ditawarkan apa lagi selain chamomile sama itu? Putih. La Vert de Vang. Ada tadi verven, apa itu verven? Wine bukan sih, gelas wine gitu? No, bukan wine. Apa ya? Kayak gini. Tulisannya gimana sih? Tulisannya verven. Oh. Ada yang tahu? Verven. Oh, verven. Nggak tahu. Je ne sais pas. Maaf sih. Bunga sama kayaknya bunga ya itu iya, ya? bunga. Ya bunga. Sama bunga apa lagi ya tadi? Tilul. Bacanya susah. Nah ini. Minyak ya ini kayaknya. Hah? Oh, keluarnya hotel. Disuruh jalan-jalan mungkin ya. Oke. Minyak tilul. Minyak ini kayaknya ya. Minyak atau bukan nih? Kayak minuman ya? Kayak minuman. Kayak sampahnya gitu ya. Kayak Oh minuman. iya, kayak minuman ya. Ya minuman namanya tilul sama verven tadi, bunga tadi. Ya perwayan ya. Terus yang diambil yang Melons de plomb. Ah. 1. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. le mieux, ce sont les infusions. Apa itu les infusions? Infuse kayak infuse water gitu, infuse Ya, something, infuse, infuse ya. sesuatu di cairan. Ya, cairan. Ya, mungkin infuse water, mungkin infuse apa gitu. Ya, mungkin di sini infuse water ya. Oke. Kemudian Vous devriez boire du tilleul ou de la... vous devriez Du tilleul ou de la verveine. Boire du tilleul ou de la verveine. Fusion. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. vous devez boire du tilleul ou des verveines. Vous devriez boire Kamu du harus tilleul ou des verveines. Jadi Anda seharusnya minum wine tadi ya, wine apa minuman tadi, tilleul tadi sama verveine, bunga tadi, bunga verveine. Atau ya tadi pilihannya itu. Kemudian Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Aussi vous proposer ce mélange maison avec... je vous propose un mélange. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison
avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Combien de tas de chamomile et bunga apa tadi? La fleur d'oranger. Berapa itu? Avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. Comment on consomme la camomille et la fleur d'oranger? Bagaimana kita mengkonsumsi itu chamomile sama bunga jeruk tadi? Lintas besar. Prenaison. Untas le soir après manger. D'accord. Une tasse le soir après manger. Jadi ambillah segelas ya. Segelas kalau malam setelah makan. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. Prenez-en une tasse le soir après manger. Prenez-en, pronom on tadi ya kita bicarakan. Prenez-en une tasse le soir après manger. Ambillah segelas chamomile sama orange tadi setelah makan. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. 2. Bonjour madame, est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume? Atau Laissez-moi voir. 200 grammes. Le prix un peu différent. Alors, c'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. Oh, c'est pas 2, mais 100 grammes. Bukan dua Bukan 200. ya, bukan 200 tapi 100. De 100 gram. Jadi satu saset pakai satu saset ada 100 gram gitu ya? Iya, jadi itu. 3 sachet de 3 euro de 100 gram ya. Kalau nggak salah ya. Soalnya pronunciasinya Mirip. pengucapannya mirip gitu. Jadi do atau de gitu. Efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet, 200 grammes. 2. Bonjour madame. Et pour le dialogue 2, deuxième personne, comment il se sent? Il besoin quelque chose pour contre le rhume. Oui, pour contre le rhume. Et quel médicament qui donne par la vendeuse? Obatnya apa yang diberikan sama penjualnya? Inhalation ya? Inhalation. The tongue. Inhalation. C'est quoi inhalation? Inhalation de Yang buat dihirup dihirup gitu. Apa nguap hirup. Oh, menghirup uap kayaknya deh. okay. Inhalation.
kayak ini ya. Kayak orang itu. Orang asma, tapi beda kan. Yang lebih banyak. Jadi gambarnya seperti ini sih. Orang Indonesia seko. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Inhalasi. Inhalasi. Ya, seperti ini. Oh, bisa buat napas gitu ya, lebih enak nafasnya. Untuk melegakan apa namanya, ilek gitu loh, kalau kan suka tersumbat hidungnya. Biasanya kalau anak kecil kalau nggak mau minum obat yang gimana-gimana, dikasihnya itu dulu. Baru tahu saya juga. Iya. Biasanya saya langsung minum obat. Minum obat ya. Dégénération des temps. Et puis, comment on fait des inhalations des temps? Bagaimana caranya? Est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume? Laissez-moi voir. Vous devriez faire des inhalations de thym. C'est miraculeux. Des inhalations? Comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude et mettez-la dans un grand bol. Penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément. Pensez à mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur, mais ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. En plus, j'ai du thym à la maison. Je vais de ce pas faire des inhalations. Gimana nih caranya? Pakai des inhalations de thym. Très chaude et mettez-la dans un grand bol. Comment on fait? C'est miraculeux. Comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude. Faites une tisane. Tulisannya gimana, Miss? Madam. Oke. Tisan. Tisan tuh gimana? T-I-S-A-N. Faites une tisane. Kalau nanti kita lihat transkripnya coba. Des inhalations? Comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thym très chaude et mettez-la dans un grand bol. Penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément. Pensez à mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur, mais ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. En plus, j'ai du thym à la maison. Je vais de ce pas faire des inhalations. Saya pahamnya tadi di respire profondément. Ibu ngomong. Iya, cuma yang naruh serviet di kepala, sama la vapeur concentrée masuk ke itunya, sama respire profondément. Iya, ada lagi mungkin selain itu yang dipahami? Mettez dans grand bol. Medong bol. Est-ce que ça veut dire? Apa tuh artinya? Letakkan di dalam wadah yang besar. Iya, oke. Letakkan di dalam wadah yang lebar tadi ya. Sama dia mungkin ngasih saran juga, kalau mau bisa acheter inhalator, tapi Cephalap nggak perlu banget sih kalau udah punya yang tadi, nggak perlu beli inhalator.
Oke. Nah, itu ya. Kalau udah punya yang inhalation detong, nggak perlu beli inhalator yang bagus itu ya. Mesin kayaknya. Kalau inhalator Mesin. saya mesin. Oh ya, yang mesin tadi. Benar. Oke. Kemudian yang ketiga, la troisième personne, comment elle se sent? Cewek atau cowok? Cewek ya kayaknya. Cewek. Comment elle se sent? Elle a du brûlure. Brûlure, elle a une brûlure. Qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle? Brûlure, c'est luka bakar. Oh. Brûlure. Tulisannya? Oke. Brûlure, B-R-U aksen circonflex. Kemudian lu biasa. Coba nanti kita buka transkripnya biar tahu tulisannya juga. Nih. Kemudian konseinya apa nih, sarannya? Trois. Bonjour madame. Appliquer crème aloe vera. Crème aloe vera. Vous avez quelque chose contre les brûlures? Oui, utilisez une crème à l'aloe vera, comme celle-ci. Passez-la sur la zone brûlée et mettez un pansement. Recommencez au moins 3 fois par jour. C'est très efficace et en 3 jours maximum, votre peau aura cicatrisé. Mais j'ai tendance à avoir des allergies. Ne vous inquiétez pas, c'est une crème 100% naturelle, à base d'aloe vera pure et biologique. Elle ne contient aucun produit chimique. Très bien. J'en prends un tube alors. Combien de fois on applique l'aloe vera? 3 fois par jour. 3 fois par jour. Est-ce que ça peut comment dire, allergie, ça peut être l'allergie, bisa nggak untuk alergi, bisa mengiritasi nggak nih kalau alergi? Non, que c'est 100% naturel. 100% naturel. Kita lihat ininya. Oke. Ini transkripnya dari dialog 1. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le mieux, ce sont les infusions. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Prenez-en une tasse le soir après manger. C'est très efficace. Je vais tester le mélange de plantes alors. C'est combien? 3 € le sachet de 100 grammes. Jadi 100 gram. Jadi kalau misal di dialog satunya, konsep berarti apa nih? Bonjour, vous cherchez quelque chose? Selamat pagi, Anda mencari sesuatu? Oui, je n'arrive pas à dormir en ce moment. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Saya nggak bisa tidur nih hari ini atau beberapa hari ini. Qu'est-ce que apa yang bisa Anda sarankan untuk saya?
Lalu, ce sont les infusions. Baiknya sih infuse water ya. Vous devriez boire du tilleul ou de la verveine. Jadi Anda sebaiknya minum tadi minuman tadi ya, tilleul atau verveine. Je peux aussi vous proposer ce mélange maison avec de la camomille et de la fleur d'oranger. Jadi, saya juga dapat menawarkan Anda untuk apa nih, ce mélange maison. Tadi ya, campuran dengan bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya, bahan-bahan herbal yang bisa kita temukan di rumah atau nyampur sendiri di rumah gitu. Chamomile dan juga bunga jeruk. Prenez-en une tasse le soir après manger. Ambil satu atau minumlah segelas tiap malam setelah makan. Je vais tester le mélange des plantes, alors c'est combien? Oke, saya akan coba pakai yang campuran tumbuhan herbal gitu. Harganya berapa? Oh, 3 euro sesasetnya. Apa nih? Beratnya 100 gram, isinya 100 gram. Oke. Alors, la première personne, quel conseil que la vendeuse donne? Jadi konseinya apa nih? Ada 2 konsei ya berarti. Quel conseil? Sarannya tadi apa aja berarti? Boire du tilleul ya. Boire Ou de la verveine. Ou mélanger de la camomille et de la fleur d'oranger. Et puis pour la formule, comment? Formule c'est resep ya. Berarti resep. Resepnya berapa? Resepnya berarti kan yang ini ya, yang dia mix apa melange, chamomile dan itu ya, tapi nggak dijelasin berapa-berapanya kan ya? Enggak. Jadi langsung aja berarti prenez une tasse le soir après manger. Gitu. Karena kan ini udah campuran. Jadi yang dimaksudkan 3 euro le sachet de 100 gram tuh udah jadi satu gitu ya? Kemungkinan udah jadi satu ya, udah dicampur. Tinggal diseduh aja. Tinggal minum ya. Gitu. Jadi formula prenez-en une tasse le soir après manger. Jadi minum segelas aja setelah makan kalau mau tidur. Numero 2 coba dibaca Selma aja. Dibaca Selma. Bonjour madame, est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume, laissez-moi voir. Ini 2 orangnya, oke. Atau Selma sama Mike aja. Bonjour madame. Mau siapa? Enggak deng, Mike yang pertama ya? Ya. D'accord. Bonjour madame. Est-ce que vous avez quelque chose contre le rhume? Le rhume, laissez-moi voir. Vous devriez faire des inhalations de thyme. C'est miraculeux. Des inhalations, comment on fait? C'est facile. Faites une tisane de thyme très chaude et mettez-la dans un grand bol.
Pensez-vous au-dessus du bol? Penchez-vous. Penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément. Pensez mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur, mais ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. En plus, j'ai du thym à la maison. Je fais de ce pas faire des inhalations. D'accord. Oke. Agak sulit ya nih. The team ini tadi kalau dari suara audionya sih on pronounce the tongue. Ya. Sengau. Jadi sepa tim tapi tongue. D'accord. Selon le dialogue, il a le room, n'est-ce pas? Punya napasan ya. Et puis, quel conseil qu'elle donne? Il devrait faire des inhalations de temps. Comment on fait? Faites une tisane. Qu'est-ce que c'est tisane? Tisane, c'est pas tisane, tisane. Kayaknya tisu ya. Non, c'est Kayak- comme une tasse, kayak segelas, kayak seapa gitu. Tapi kalau tisane apa ya? Kayak teh gitu, bukan dibuat apa? Kayak dibuat, jadi ada time-nya diseduh ke air gitu nggak sih? Ya, diseduh Di air. tanaman time-nya itu. Mm-mm. Di air yang panas gitu kan ya kayaknya. Ya, tehnya Yang sangat panas. seduhlah ya. Seduhlah teh untuk ini, untuk apa tuh inhalasionnya itu, timnya itu dengan air panas gitu. Seduhlah dengan air panas gitu ya. Mettez-la dans un grand bol. Letakkan air seduhan itu ke apa tadi? Mangkok yang besar gitu ya. Mangkok atau wadah yang besar. Kemudian penchez-vous au-dessus du bol. Penchez. Kayaknya nundukin kepala ya. Ya, tundukkanlah kepala Anda ke bawah, ke dalam ini, bolnya tadi, ke dalam wadah yang besar tadi. Et respirez profondément. Napaslah dengan dalam-dalam gitu ya. Tahan napas gitu ya. Kayaknya hirup ya. Hiruplah dalam-dalam dengan apa ya? Hiruplah gitu. Kemudian pensez à mettre une serviette sur votre tête afin de garder la vapeur concentrée. Letakkan handuk kecil di kepala untuk menjaga vapeur. Uap airnya tuh nggak kemana-mana, jadi tetap ada di situ, concentré gitu. Uap airnya agar nggak kemana-mana, jadi dikasih handuk kecil kayak diselimuti, di kepala. Diselimuti ke kepala. Okay. Sinon, vous pouvez aussi acheter un inhalateur. Jadi kalau enggak, Anda juga bisa beli alatnya yang udah bagus, yang udah canggih itu. Apa itu ya? Alat. Ya seperti itu tadi yang gambarnya. Inhaler ya kali ya? Iya. Bukan inhaler sih, itu kayak inhalator, mesin inhalasi biasanya ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Lebih canggih Oh, yang ya? pakai itu ya? Yang pakai apa namanya? Yang pakai tutup hidungnya gitu.
Biasanya orang asma itu biasanya sedia kayak gitu. Nah, itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Pokoknya seperti itu. Mesin inhalasi sih biasanya. Mesin inhalator. Ya, mesin inhalator. Kemudian, mais ce n'est pas nécessaire, tapi itu enggak begitu dibutuhkan, enggak begitu penting kalau udah punya yang herbalnya tadi ya. Merci beaucoup. En plus, j'ai du temps à la maison. Je vais de ce pas faire des inhalations. Jadi karena dia udah punya yang biasa tadi, yang pakai teh tadi di rumah, jadi udah nggak perlu pakai yang inhalator kayak rumah sakit tadi. Jadi formulnya yang mana nih? Formulnya ya itu inhalation. Formulnya yang fat ini ya, sampai konsentre. Ya kan? Formul itu resep atau caranya. Karena dia pilih cara yang pakai inhalation de temps, jadi caranya yang faites une tisane de temps très chaude et mettez-la dans un grand bol, penchez-vous au-dessus du bol et respirez profondément, blablabla sampai concentré. Vous êtes pour ou non? Setuju gak nih? Biasanya saya kalau time itu saya buat masak. Oh, buat masak. Buat kalau misalnya bikin sup jamur atau kayak ayam panggang gitu, kalau western gitu biasanya mereka pakai thyme juga. Di minuman biar juga empuk-empuk gitu ya. Kenapa? Biar empuk gitu ayamnya. Bukan, itu rasa sih, lebih ke rasa. Iya, itu kayak kita pakai daun salam, ada orang Eropa pakai daun itu. Tapi ini juga bisa ada minuman sih. Biasa Bisa kayak juga. di minuman kayak apa ya? Yang mirip gunanya sama daun mint gitu loh. Mocktail gitu, iya. Kayak daun mint kan juga suka dipakai. Oke. Namanya herbal ya, jadi bisa digunain untuk apa aja, untuk masak, madah meretno, untuk yang lainnya, bisa juga untuk menyembuhkan itu lehum. Pokoknya obat herbal tuh bisa dibuat apa aja. Kemudian yang ketiga, tapi untuk formulnya setuju yang ini ya, fat untizan sampai konsentre. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, coba dibaca siapa lagi ya? Tisia sama Madam Retno aja. Madam Retno yang atas, Tisia yang kedua. Bonjour madame, vous avez quelque chose contre les brûlures? Oke, mungkin Tisia lagi gak di tempat. Oh, Fadalna, yuk. Oui, utiliser un crème à l'aloe vera, comme celle-ci. Passez-la sur la zone brûlée et mettre un pansement. Recommencez au moins 3 fois par jour. C'est très efficace et en 3 jours maximum, votre peau aura cicatrice. Mais j'ai tendance à avoir des allergies. Ne vous inquiétez pas, c'est une crème sans parfum. C'est une crème sans parfum naturel. 100%
naturel à base d'aloe vera, pure et biologique. Elle ne contient aucun produit chimique. Très bien, j'en prends un tube alors. D'accord. Ok. Bonjour, madame. Vous avez quelque chose contre les brûlures? Agak susah, brûlure. Apakah Anda punya sesuatu untuk mengobati luka bakar? Oui. Utilisez une crème à l'aloe vera comme celle-ci. Digunakan krim aloe vera comme celle-ci, seperti ini. Comment on fait? Passez-la sur la zone brûlée. Passez-la sur la zone brûlée. Sama dengan appliquer ya. Jadi, oleskan, letakkanlah aloe vera ini ke daerah yang kena brûlé, kena luka bakar. Emete un pansement. Apa itu? Un pansement. Pansement. Balutlah ya. Dan letakkanlah apa ya? Mungkin kapas atau apa untuk membalut luka bakarnya. Recommencer au moins 3 fois par jour. Jadi ulangi kembali. Jadi ditaruh itu aloe veranya setidaknya 3 kali sehari. C'est très efficace et en 3 jours maximum votre peau aura cicatrisé. Jadi dalam 3 hari, maksimal lah dalam 3 hari, kulit Anda akan menjadi cicatrize. Apa itu cicatrize? Sembuh. Sembuh ya, sembuh. Oke. Mais j'ai tendance à avoir des allergies. Jadi tendance itu baru-baru ini. Saya baru-baru ini tuh punya alergi. Ne vous inquiétez pas. Ya. Tendons itu bukannya kayak apa tendensi ya? Saya ada tendensi alergi nih gitu. Oh ya, berarti ada kemungkinan ya berarti. Ada tendensi itu apa ya? Kayak iya ya kemungkinan ya apa ada kemungkinan kecenderungan. Nah, kecenderungan iya. Nah itu. Okay. Bahasa Indonesianya susah ya. Kadang tongdongs itu ya benar sih, kecenderungan tongdongs ya, tergantung konteksnya juga ya. Saya punya kecenderungan alergi gitu. Saya punya alergi lah. Ne vous inquiétez pas, jangan khawatir. C'est une crème 100% naturelle à base aloe vera pure et biologique. Jadi ini krimnya itu 100% natural, alami. Bahan dasarnya dari aloe vera. Aloe vera asli. Dan biologis. Ya, biologis. Elle ne contient aucun produit chimique. Jadi, apa tuh? Kalau aucun tidak mengandung obat kimia. Tidak mengandung satupun obat atau produk-produk yang kimia. Nggak ada kimia-kimianya sama sekali. Très bien, j'en prends une tube alors. Oke, jadi saya ambil satu aja. Une tube, apa tuh? Satu botol? Satu tiup. Kalau kayak apa sih, kayak krimnya si Mike kemarin itu, Madam. Oh, yang tabung besar gitu ya, model. Madam, tabungnya. Iya. Jadi
Konseinya itu pakai prenez l'aloe vera, utiliser une crème l'aloe vera, et puis les formules 3 fois par jour. Nah, itu kemudian selon vous, nah di bawahnya ada à votre tour, donnez un conseil à chacun de ces 3 personnes selon leur problème. Di giliran teman-teman di sini yang kasih saran ke 3 orang tadi mengenai masalahnya. Kira-kira selain nggak pakai inhalator, tadi harusnya pakai apa? Terus tadi misal tadi apa ya, sakit apa? Lerum, flu, harusnya pakai apa? Terus kalau susah tidur harusnya ngapain gitu? Gantian teman-teman di sini kasih saran gitu untuk masalah yang 3 orang tadi alami. Tadi première personne itu elle n'arrive pas à dormir, n'est-ce pas? Et d'après vous, quel conseil que vous pouvez donner? J'ai utilisé camomille pour boire. Selain chamomile, tidak minum kopi pas di jam 6 sore. Oke, ne buvez pas café ou chocolat. Chocolat? Ya, chocolat. Au latte. Avant dormir. Oui. Musik apa ya? La musique relaxation. Ya. Jangan pakai musik rock ya, malah nggak ngantuk nih, toket malahnya. Apalagi dangdut. Ada lagi. Oh ya, j'ai utilisé minyak kencana ya. Bentar, kencana pula. Minyak? Iya, nama kayu jati, minyak kayu jati. Kayu jati apa ya? Utiliser l'huile de kayu jati. Bois de tek. Huile de pohon jati. Ya, itu biasanya dipakai untuk ini, Madam, parfum pohon jati itu. Tapi bisa untuk minyak juga. L'huile de tek. Tek, appliquer pas kulit kita. Kilat ya. Appliquer sur la peau. Ada lagi? Ne buvez pas de café ou chocolat avant dormir. Avant de dormir ya. Et vous pouvez écouter de la musique de relaxation. Utilisez l'huile de tek appliquée sur votre peau. Ada lagi? Éteindre la lumière. Éteindre La lumière. Matiin lampu gitu loh, kayak. Oke, matiin lampunya.
Kalau terang banget kadang-kadang susah tidur. Sama mungkin telepon juga. Oh sih, ada telepon seluler, telepon portable. Handphone tuh apa? Berarti Seluler. Le portable. Le Le telepon portable. Iya. Jadi apa nih? Bahasa Prancisnya. Mettre un portable près toi. Mettez votre portable. Mettre loin portable. Letakkanlah jauh-jauh HP-mu gitu, misal gimana? À distance. Mettre votre portable à distance. Oh iya, à distance. N'utilisez pas, apa ya? Jangan gunakan lampu yang cerah banget gitu, atau matikan lampunya. Nanti kalau matikan apa? Gunakan atau matikan lampu. Éteindre ya tadi. Éteindre. La lumière. Atau apa ya? Selain la lumière. La lampe. Je pense que c'est tout pour première personne. Et pour deuxième personne, le rhume, avoir le rhume. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dormir. Untuk mengatas dormir. Dormir. Dormir, prong aspirin. Dormez bien. Prenez aspirin. Prenez l'aspirine. Bois du thé. Prenez de l'eau chaude. Bisa nggak? C'est possible. Air hangat. C'est possible. Buvez de l'eau chaude. Quand j'ai le rhume, je bois de l'eau chaude. Alors, mais le nez qui coule après. Setelah itu apa? Tapi katanya dokter, saya pernah tanya gitu ya, katanya kalau terlalu panas itu malah bikin nambah iritasi di tenggorokan, jadi sebaiknya hangat, bukan panas banget. Oke, iya berarti hangat ya pakainya. Iya waktu itu pernah nanya sama dokter gitu kalau itu air hangat katanya. Kalau air panas banget malah nggak boleh, ya benar. Iya malah tenggorokannya kebakar tuh ya tenggorokan. Lama-lama iritasi katanya. Iya. Saya kemarin juga gitu pakai kalau pakai air panas ya panas banget, pakai air hangat ya, campur sama air dingin gitu, air biasa. Buvez de l'eau chaude berarti de l'eau chaude-nya ini lebih ke hangat ya, panas banget kok. Kayaknya sakit nanti. Ada lagi? Dormez bien, prenez l'aspirine, buvez de l'eau chaude. Pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Oil de Eucalyptus. Ya, eucalyptus. Eucalyptus. Aduh, saya susah nulisnya nih. De eucalyptus sur biasanya kemana nih taruhnya? Taruh di
Di tenggorokan, di hidung, di kening. Sur Surlah. Lapar. Ju itu apa sih? Lagos ya. Ya, Lagos. Gini. Kalau ini, kalau di Indonesia minum empon-empon gitu ya? Oke, minum bube. Apa tuh empon-empon? Jahe kan ya? Apa ya? Kalau jahe itu apa sih? Ginger bukan? Apa sih? Iya. Jinzong. Apa ya? Apa sih jahe itu? Jinjombre. Saya cari jahe. Iya. Rukang juga bisa. Apa? Rukan? Apa? Rukang. Tapi Rukang. pakai gingembre aja nggak apa-apa. Buvez le gingembre gitu. Air seduhan gingembre. L'infusion de gingembre gitu kali ya? Bukan ya? Bisa. Infusion Atau kan kalau minuman kan Indonesia, misalnya kan nggak usah ditranslatein aja gimana gitu, wedang jahe gitu, madam. Tapi kita Iya, bisa. tahu dia Kecuali kamu pakai gimana? ini aja. Pakai merek aja. Biasanya bisa tuh kalau pakai merek. Kan makanan Indonesia juga ada mereknya dari Indonesia, madam. Kalau misalnya beda rendang gitu ya, rendang kan nggak bisa di-translate gitu. Nah, kan nggak boleh gitu. Sedangkan makanan ratatouille aja nggak bisa ditranslatein ke Indonesia kan udah. Misalnya nih kita nggak tahu tuh dia Peminang or Mas Pulang kan. Nah, terus kalau kita mau masukin dia pecel gitu, itu gimana? Wedang jahe. Nggak apa-apa sih, tapi maksudnya orang yang kita ajak bicara tuh tahu nggak masalahnya itu gitu. Misal kamu ngomong sama pacarmu orang Prancis terus kamu bilang wedang jahe bu deve buah wedang jahe, c'est quoi wedang jahe, qu'est-ce que c'est wedang jahe, kamu harus menjelaskan itu secara detail, ya nggak? Jahe harus cari lagi tuh apa tuh jahe gitu kan. Sama aja sebenarnya. Misalnya tolak angin deh, madam. Nih, tolak angin kan merek kita gimana nulisnya? Bube tolak angin. Tolak angin. Iya, nggak apa-apa. Bube tolak angin. Nah, ini tapi aja. kalau ditanya lagi pakai dele gitu. Ya, kamu misal kalau ditanya tolak angin c'est quoi? Tolak angin c'est le médicament pour tetap harus jelasin lagi. Ya, oh ya, aku contre le rhume, kemudian isinya dari ini tetap dijelasin gitu. Bentuknya ini gitu, sama kayak rendang kalau kita ke teman kita yang orang asing, vous devez manger rendang. Rendang c'est le plat typique en Indonesia gitu. Ini makanan khas dari Indonesia gitu. C'est quoi rendang? Rendang c'est des bœuf, de la viande, qui apa, nah gitu. Dijelasin lagi gitu sama. Tapi nggak semua orang tahu rendang kan, nggak semua orang tahu tolak angin juga. Tetap aja sama kayak orang Inggris masih kita ya harus dijelasin gitu. Tapi nggak apa-apa tolak angin gitu. B tolak angin. Terus apa lagi nih? Moi, c'est wedang ronde sih. Kalau saya minum wedang ronde besoknya sih. Iya, jahe kan? Tolak angin. Oke. Jahe juga. Campur kacang, campur itu. Kadang kalau malah makan kacang tambah parah saya batuknya. Kalau madu tuh apa ya, madam? Madu. Mie ya? Mie. Kemarin ya. La mie bukan ya? Madu. Iya, mie. Mie.
Mie. Ya, mie. Berarti apa nih? Itu mungkin bisa juga kan orang-orang sekarang madu sama apa gitu kan ya. Minum madu gitu katanya sekarang lagi tren. Belamie. Ya, sekarang madu lagi tren. Bahkan madu sekarang dicampur dengan apapun. Iya. Itu dicampur dengan madu. Est-ce que vous aimez la mie? Vous aimez la mie? Suka madu nggak nih, madu? Oui, j'aime la mie. Vous mélangez avec des autres plats ou comment? Avec le gingembre et de la citronnelle. Dibuat herbal-herbal ya lebih ya. Iya. Et pour troisième personne, brûlure. Untuk kontra la brûlure, untuk menghilangkan luka bakar. Faire des opérations plastiques, oui, je pense. C'est pas mieux, nggak lebih baik. Oke. Apa nih kalau untuk menghilangkan luka bakar? Pakai apa ya? Pakai salep biasanya. Ya, salep apa tuh? Salep. Biasanya ada mereknya atau Bioplacenton bukan sih kalau biasanya itu lupa. Iya, bioplacenton. Placenta? Iya. Placenta. Ini saya tulisnya gimana? Et puis, ada lagi mungkin minum atau konsumsi Placenton. Placenton tuh bioplacenton tuh digabung, Madam. senton pakai N, Pakai C. S-nya pakai diganti C. Oke. Digabung, Madam. Placenta. Ini. Iya. Kalau itu apa? Yang biasanya ibu-ibu kalau kena panas di kompor itu pakai ini pasta gigi ya, odol. Pakai odol. Atau iniin ke terigu. Kayak odol. Apa tuh kemarin odol? Le dontis? Dontis apa? Dontis teh. Dontis. Utiliser le dontis sur la brûlure. Lagi nih. Oh iya, ini kalau orang Sulawesi nous utilise l'oil minyak tawon. Oh iya, minyak tawon. Gup. Utiliser l'huile guepe. Guepe. Tawon bahasa Prancisnya. Web. Kayaknya pakai langsung apa nih, lupa. Circumflex. Itu sebenarnya bukan minyak tawon, itu sebenarnya bukan dari tawon, tapi enggak, baunya serai. Bau serai gitu. Campuran minyak macam-macam. Iya. Tapi ada juga nih kalau orang Chinese dia pakai namanya zambuk. Dia kayak krem gitu macam balsam, namanya zambuk ya. Oke. Lagi selain itu apa?
Nanti bingung nih mau pakai apa, terus dipakein semua nih, bioplacenton, kemudian odol, jadiin satu semua nih. Tapi kalau Biasanya misalnya kalau kalau lukanya besar banget kayak jatuh dari motor gitu kan sama mirip kan kalau besar lukanya. Misalnya dia terbakarnya kayak terbakar besar lah gitu kan, korek besar banget kayak beneran terbakar berat. Biasanya kayak klinik-klinik itu ngasihnya cairan yang kita nginep di rumah sakit, namanya apa ya? Yang ada di kita disuntikin itu. Nggak tahu, nggak pernah. Nggak tahu. Dia digantung gitu, kita tidur, dia ada cairan gitu, namanya apa ya? Nah, cairan itu bisa infus. Untuk bersih, ya cairan infus tuh bagus untuk bersihin luka-luka besar gitu. Kalau misalnya luka itu bakar NaCl. Itu NaCl kayaknya. Cairan garam bukan itu? Oh gitu. Oh mbaknya kerja di ini ya? Enggak, karena saya kemarin habis operasi. Oh gitu ya. Itu habis operasi usus buntu dan itu sama kayaknya infus, bisa dipakai untuk infus, bisa dipakai untuk itu juga deh kayaknya untuk obat luka bisa dia. Untuk bersihin lukanya gitu. Ya, misalnya kalau lukanya besar banget ya. Kalau kecil ya mungkin pakai krem aja. Coba ditanya sama ibunya Mike. Mungkin ibunya Mike lebih tahu. Sesa, kebetulan ma mère est infirmière de bedah. Ah, tuh pas. Pas, oke. Bedah-bedahan. Nanti kalau sakit bisa chat Mike ya, biar dirawat ibunya. Oke. Kemudian tadi ada ong. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Cepet banget ya waktunya. Tahu aja mau weekend ya, jadi waktunya cepet. Oke. Tadi ada ong tadi prenezong ya, tadi ada prenezong, ada ong itu adalah pronoun ong. Apa itu pronoun ong? Pronom ong adalah kata ganti tentang pronom pour remplacer le nom, ya, untuk menggantikan kata benda yang menggunakan artikel un, une, du, de la, de, plus nomina. Jadi kalau kemarin kan pronom COD itu yang pakai la, le ya, buat benda yang pakai la, le. Nah, kalau pronom ong itu digunakan untuk menggantikan kata benda yang menggunakan artikel defini sama artikel partitif. Itu dipakai un, une, du, de la, de, plus nominanya apa. Contohnya, par exemple, vous mangez de la viande? Oui, j'en mange. J'en mange. Jadi ongnya ini menggantikan de la viande. Kenapa menggantikan de la viande? Karena pakai artikel partitif yang dari de la ini tadi. Kemudian kalau non menjadi non, je n'en mange pas. Non, je n'en mange pas. Jadi ongnya itu di sebelum kata kerja sama. Je n'en mange pas. Kemudian yang kedua contohnya misal ditanya combien de beurre achetez-vous? C'est quoi beurre? Mentega, n'est-ce pas? Berapa mentega yang Anda beli atau berapa kilo mentega yang Anda beli? Jean achète 2 kilo. Jadi membelinya apa? Membelinya si de beurre itu tadi. Jadi pakai de beurre. Kenapa pakai ong? Karena beurre-nya itu pakai artikel partitif tadi, pakai yang de.
Jadi kalau ada pertanyaan combien berapa itu pasti rumusnya combien de, nggak bisa combien beurre achetez-vous, nggak bisa, harus combien de, nggak bisa combien de, nggak bisa. Jadi rumusnya untuk combien itu selalu sama rumusnya. Combien de plus nomina. Jadi rumusnya itu. Contohnya combien de fois itu juga bisa. Berapa kali? Combien de fois buvez-vous apa ya? Minum apa tadi? Tolak angin misalnya. Angin. Kemudian dijawab Yang Oke, sebentar. Jean bois de. Jean bois de. Atau je bois de fois itu juga bisa. Jean bois. Oh, ini nggak bisa. Ini fois-nya ini kan maksudnya kali ya. Ini nggak bisa. Langsung aja je bois de fois. De fois apa? Nggak pakai eng ya? Enggak, karena ini pakainya fois. Fois sepanong nes, Pak. Ini apa ya? Fois itu nomina tapi buat apa? Kalau Jean combien de kilo Jean de. Oh, bisa. Jean bois de. Jean bois de par jour. Nah, ini juga bisa. Combien de beurre achetez-vous atau combien de kilos de beurre achetez-vous? J'en achète 2 atau j'en achète 2 kilos. Kemudian as-tu un chien? As-tu un chien? Apakah kamu punya anjing atau seekor anjing? Oui, j'en ai un. Ya, saya punya satu. Ini artinya bisa, apakah kamu punya seekor anjing atau apakah kamu punya anjing? Ya, saya punya satu. As-tu une voiture? Oui, j'en ai une. Jadi voiture-nya nggak perlu disebutkan lagi karena udah diganti ong itu tadi. Nah, kita coba nih. Numero 1 misal. Kita jawab bersama dulu. Elle offre des fleurs à son ami. Kalau oui berarti apa? Numero 1. Elle offre des fleurs à son ami. Yang diganti yang mana? Des fleurs. Des fleurs. Jadinya oui. Elle offre atau elle lui offre. Ini juga bisa atau elle offre. Oh iya, ada A-nya jadi pakai lu. Iya. mungkin UI-nya dihilangin, Madam, supaya cukup nulisnya.
UI yang nomor 2-nya, yang keduanya dihilangin supaya cukup nulisnya. Ini ya? Oh Enggak, iya, yang kedua, oke. yang kedua. Biar hemat, madam. Oh iya, benar-benar. Ribet ya, oke. Elle ouvre des fleurs à son ami, oui. Elle lui en ouvre atau elle en ouvre à son ami. Ini dua-duanya benar. Mau pakai salah satu boleh, salah dua juga boleh. Jadi yang digantiin yang fleur-nya ini. Numero 2 coba nih. Rizky. Oh ya, saya dari tadi belum manggil Rizky. Kalau Nong gimana? Jenong. Jenong. Kata kerjanya belum. Jenong. Jenong. Ya, je n'en ai pas. Ok, d'accord. Je n'en ai pas. Vous avez une voiture? Non, je n'en ai pas. Atau apa nih? Kalau tidak satu pun gitu misalnya. Je n'en ai aucune. Bisa nih ya. Saya tidak punya satupun gitu. Apakah kamu punya mobil? Oh enggak, saya enggak punya. Atau bisa, oh saya enggak punya satupun gitu. Juga bisa. Jadi bisa pakai ne pas, bisa pakai ne jamais, atau pakai yang lainnya yang bisa. Jadi enggak harus ne pas ya. Numero 3, Mike. Il y a un livre sur la table. Non. Il y a non pas. Il n'y a pas ya? Il n'y a pas. Oke. Ini agak bingung sih beneran, nggak apa-apa. Jadi yang dipakai ini. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Apakah ada buku di atas meja? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. D'accord. Numero 4, Tisia. Non, non, il apa ya madam? Ilya apa? Menggantikan apa nongnya? Ada ya? Ongnya di sini menggantiin kalimat yang kosakata yang mana? De kasih bukan? Wih, benar. Décahier. C'est quoi décahier? Apa itu décahier? Sama ya, kayak sama ya buku juga. Cuma bedanya apa? Cahier Buku sama tulis. Buku tulis. Numero 5, Selma. Elles ont fait du sport hier. Oui, elles ont fait hier. Répétez, s'il vous plaît. Elles ont fait. Susah ya. Ini soalnya iya sih ya kayaknya. Elles ont fait. Elles ont fait. Ongnya ini gantiin apa? Gantiin du sport.
Oui, gantiin du sport. D'accord, merci. Numéro 6, Madame Retno. Oui, tu fais souvent du tennis? Oui, j'en fais. J'en fais. On menggantikan, on remplacer. J'en fais souvent ya. Oui, j'en fais souvent. On-nya menggantikan apa nih, Madam? Du tennis. Oke, du tennis. Ini pertanyaannya. Okay. Numero 7, Fadelna. No, ela definir. O-nya itu apa ya, Madam? O itu. AI itu passé composé. O-nya itu punya, ya. Ini itu dari auxiliar, partisipasinya avoir itu e. Kalau a ini auxiliarnya itu. Jadi dia nanya apakah dia tidak pernah punya kamus gitu ya, Madam? Apakah dia telah punya kamus? Apakah dia sudah punya kamus? Non, dia tidak punya kamus. Pakai avoir. Sama kayak ini rumusnya, kayak nomor 5. Nih, kalau nomor 5 kan elles ont fait du sport hier. Apakah mereka telah olahraga kemarin? Nah, telahnya kan dari ini ya, ont fait. Bedanya karena L jadi avoir-nya on. Kalau ini kan L-nya satu aja, jadi pakainya A. Terus kalau L nongna, ya, L nongna. Gitu aja. L nongna. Pa. L nongna pa e. Ini e itu dari partisipasi avoir. Itu partisipasi dari avoir. Auxiliarnya apa kalau avoir passé composé? Ya pakai avoir auxiliarnya. Il y a des questions pour pronom on? Ada pertanyaan nggak untuk? Madam, sorry mau tanya dong. Ya, kalau misalnya yang ada quantity kayak ang, un, de, trois itu ditulis lagi nggak sih si un sama angnya, maksud si quantity-nya kayak di contoh yang nomor 4. Yang une voiture di situ kan tulisnya oui, jang, un. Yang di eksersis berarti ditulis lagi nggak yang nomor 2, vous avez une voiture, ditulis lagi nggak kayak je n'ai pas une gitu. Okay. Apa nggak harus? Jadi kalau di sini itu nomor 4 itu maksudnya apakah kamu punya sebuah mobil? Terus dijawab ya, saya punya 1. Sebuah sama 1 kan beda ya. Sebuah itu kayak apakah kamu punya mobil? Ya, saya punya mobil 1, jumlahnya 1. Misal di sini ada pertanyaan nih. As-tu une voiture? Sama ya. Kemudian, apakah kamu punya mobil? Oui, j'en ai 2. Ini juga bisa. Jawabannya yang di sini lebih ke jumlahnya gitu. Tapi di sini yang ini itu bisa
Ini sebuah mobil maksudnya. Apakah kamu punya mobil? Apakah kamu punya sebuah mobil? Kan nggak bisa dijawab, ya saya punya sebuah mobil gitu kan aneh ya. Lebih baik kan, iya saya punya mobil 1 gitu. Atau iya saya punya mobil 2 gitu. Kalau yang nomor 2 ini juga sama, bisa dipakein ini juga boleh. Kalau oui ya journée une juga bisa. Karena ini nggak ada ya, jadi tidak non ya. Je n'en ai pas une juga boleh, atau je n'en ai aucune juga boleh. Aucune ini lebih ke nggak punya sama sekali gitu, nggak punya sama satu pun mobil, nggak punya. Non, je n'en ai pas une juga sama aja. Jadi boleh dikasih une, boleh enggak. Oke, Madam. Merci. Oke, d'accord. Kalau mau jumlah berarti ditambahin aja, mau une atau mau 2 gitu. Ada lagi? C'est tout? C'est tout, Madame. Oui. Si c'est tout, je pense que on finit ce cours ce soir. Kita akhiri untuk malam ini. On termine cette classe ce soir. Voilà, merci pour aujourd'hui et au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, Madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.